ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडेय उवाच ओं यद्गुम्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरणं निनाम येन कचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्ति गुहितमं विप्रसर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्स्नुषा मामुने पत्रं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टिते कूष्माण्डिते चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणे महात्मना अग्निनादय मनस्तु शत्रु मध्ये गतोर्णे विस्मय दुर्गमे च भर्याता शरणं गता न तेषां जायते किंचित् स्वरं संकटे न पदं तस्पश्यामि शोक दुख भयम्नि यस्तु भक्त्या स्मृतानुं ते कामृति प्रजायते त्वं सर्वन्ति देवेशि रक्षेता न संशय प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराई मैकासना इंद्रिगत समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माया स्त्री विकारूढ़ा कौमारी शिखबाना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्मस्ताड़ी प्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृकबाना ब्राह्म्यंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्यता मात्र सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण सौभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्य क्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदां शक्तिमलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं च परशुं पाशमेव च गुन्तायुधं त्रिशूलं च साङ्गर्मायुधमुत्तमं दैत्यानां देनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्याब्धानितं देवानां च हिताय वै नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साय महावे विनाशिनी त्राय महादेवी दुष्पेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामिन्द्रियाग्नेयामग्ने देवता दक्षिणेव तु वारायी नैर्कृत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वाग्नि रक्षेत् वाव्यां ऋग्वाणी उदीच्यां पातु कौमारी यस्यानां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि विरक्षेदस्ताद् वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रच्ये चामुण्डा सौवाहना ज्यां चाकृता पातु विजया पातु पृष्ठा जीता वां पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेत् मां वर्धनी व्यवस्थिता मालाधरे ललाटे च भुरोड़ रक्षेदिशस्विनी त्रिनेत्रा च भुरोड़ मध्ये घंटा च नासके शंखनी च सुसोर मध्यो सोर्त्योर्द्वार वासनी कपोल कालका रक्षेत कर्णमुले तु शांकरी नासिकां सुगंधा च उत्तरस्टे च चर्चिका ध्रे चामृत कला जीवां च सरस्वती दंतान रुक्षतु कौमारी कंठे देशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिपकं रक्षेद वाचम मे सर्वमंगला गृहायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वै कंठे नीलकां नलकुबरी स्कंध्यो खड्गी रक्षेद भावे रसधारणी हस्त्योर्दंडी निरक्षेद अंबिका चांगलिषु च नकांक्षुले श्री रक्षेद कुचो रक्षेद कुलेश्वरी अस्नो रक्षेन महादेवी मनशोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नवो च कामनी रक्षेद गुहम गुहेश्वरी तथा पूतना काम का मित्रम गुदे मेघवानी घट्यां भगवती रक्षेजानी विंध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षेत स्वारकाम प्रदायिनी गुल्प्योर नारसिंगी च पाद पृष्ठे तु तेजसी पादांगलिषु श्री रक्षित पादाधस्थल वासिनी नखां दृष्टां कराली चौके सांशे जयबोर्ध केसनी रोमकूपेशु कौविरी चंबागेश्वरी तथा रक्त मज्जाव सामा सांस्ति मेदांसी पार्वती यंत्राणी कालरात्रि स्वप्तम च मुक्तेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कवि चूड़ामणि स्थिता ज्वालामुखी नख ज्वालांबेदा सर्वसंधिषु शुक्रम ब्रह्माणी में रक्षे चाम चत्रसी तथा अहंकार मनोबुद्धि वृक्ष में धम धारणी प्राणापानु तथा व्यानुदानम च समानकम वज्रस्ता च में रक्षित प्राणम कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रस्मत्स्य रक्षे नारायणी सदा आयुरक्षतु बाणायुधम रक्षतु वैष्णवी यशा कृतिम च लक्ष्मी च धनम विद्यां च चक्रिणी गोत्र मिद्राणी में रक्षेत पुष्ण में रक्षे चंडिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्बाण्यां रक्षतु भैरवी पंथानां सुप्ता रक्षेन् मार्गं क्षेम करितता राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वथा स्थिता रक्षायणं तु यतस्थानं वर्जितं कवचयन्तु तत्सर्वं लक्ष्मी देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदि चेचु बात्मना कवचनावृतो नित्यं यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्रार्थलाभा स्वविजय सर्वकामिका यं यं चिन्तयति कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरं तुलं प्रापसते भूतले पुमान् निर्भयो जाते मर्त्य संग्रामे स्वपराजिता त्रैलोक्य तु भवेत् पूज्य कवचनावृतः पुमानिदं तु दिव्या कवचं देवानापि दुर्लभं ये पठेत् प्रेतो नित्यं त्रिस्तंजन श्रद्धान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये स्वपराजितः जीवेद् वर्षतम सागरपः मृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः हस्तावरं जंगमं चैत्रित्रं चापि यदिशं विचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरा केस्त्रासेव जलजासोपदेशका सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकनश्च महाबला गृहीभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्मराक्षस बेताला कुष्मांडा भैरवादय
नश्यन्ति दर्शनातः कवचैर्दि संस्थिते मानो न तिर्भयोत्रागस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भोण्डलं दते ससर्वं कारणं तावत्ष्टिं मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रके देहान्ते परमस्थानं यस्तोडपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडेय वाचुं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते जय तुम देवी चामुंडे जय भृतार्थी हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते मधुकैट विद्रा विधात्री वरदे नमः रूपम देहि जैन देहि यशोदय दिशो जयी वैकासुरनाशी भक्तानां सुखदे नमः रूपम देहि जैन देहि यशोदय दिशो जयी रक्त बीजवदे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देहि जैन देहि यशोदय दिशो जयी शुंभस्यैव निशुंभस्य द्रुमाक्षस्य च मर्दिनी रूपम देहि जैन देहि यशोदय दिशो जयी वंदितांग्रियोगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी रूपम देहि जैन देहि यशोदय दिशो जयी अचिंत रूप चरते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपम देहि जैन देहि यशोदय दिशो जयी नतेभ्य सर्वदा भक्त्या चंडिके दुर्तापये रूपम देहि जैन देहि यशोदय दिशो जयी अस्तु बद्धभ्य भक्ति कुर्वं तां चंडिके व्याधि नाशिनी रूपम देहि जैन देहि यशोदय दिशो जयी चंडिके सत्समये त्वामर्चयन्ति भक्तितः रूपम देहि जैन देहि यशोदय दिशो जयी देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखं रूपम देहि जैन देहि यशोदय दिशो जयी विदेहि दुष्टां नाशं विदेहि बलमुच्चके रूपम देहि जैन देहि यशोदय दिशो जयी विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपम देहि जैन देहि यशोदय दिशो जयी सुरासुर शिरोरत्नगृष्टचरणम्बिके रूपम देहि जैन देहि यशोदय दिशो जयी विद्यावन्ते मे सस्वन्तं लक्ष्यन्तं जनं कुरु रूपम देहि जैन देहि यशोदय दिशो जयी प्रचंड दैत्य दर्पग्ने चंडिके प्रन्ताय मे रूपम देहि जैन देहि यशोदय दिशो जयी चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संसुते परमेश्वरी रूपम देहि जैन देहि यशोदय दिशो जयी कृष्णेन संसुते देवी सरस्वत भक्त्या सदाम्बिके रूपम देहि जैन देहि यशोदय दिशो जयी हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जैन देहि यशोदय दिशो जयी इंद्राणी पति सद्भाव पूजते परमेश्वरी रूपम देहि जैन देहि यशोदय दिशो जयी देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपम देहि जैन देहि यशोदय दिशो जयी देवी भक्त जनोद्धाम दता नंदोदय अंबिके रूपम देहि जैन देहि यशोदय दिशो जयी पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुरुसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् स्तोत्रं पठित्वा तु मा स्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशती सत्संख्या वरमाप्नोति संपदाम्। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडेय वाचुं विशुद्ध ज्ञान ध्याय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थ धारणे सर्वमेतु द्विजानि यान मंत्राणाभि कीलकम् सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सततं जाप्य तत्प्रसिद्ध्यन्तु चाटनादिनी वस्तूनि सकल्यानपि तेन वस्तुतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचित् विद्यते विना जाप्यन् सिद्ध्येत् सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राणपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामि मामडः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेविदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिका स्तोत्रं गुप्तं चकार स समाप्तिर्निशतां यथावन्नियन्त्रणां सोऽपि जयं वा पुनति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यां अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नाम तैसा प्रसिद्धति तम रूपेण कीलेन महादेवेन कीर्तितं यो निष्किलां विधायिनां नित्यं जप्ति संस्कृतं सौसिद्धः स गणशोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवापटतस्तस्य भयां क्वापि जायते नापमृत्युवशं याति मृत्युमोक्षं वाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारब्धे कुर्वीत न कुर्वाणो विनिश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नविदें प्रारब्धते बुद्धै सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते लनराजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जापमिदं शुभं स्नेहस्तु जप्यमानस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुचिकै भवत्येव समग्रापि ततः प्रारब्धमेव तत् ऐश्वर्यमित्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षस्तु तेषां किं जनयेयुः। ओम खड्गं चक्र गदेषु चापपरिधां शूलं भुजुण्डीं शिरः शङ्खं संगदग्तिं क्रयस्त्रीणयनां सर्वाङ्गभूषावृतां
नीलास्मद्युतिमासपातदस्कां सेवे महाकालिकां यामस्तौत स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओं नमः चण्डिकाय। ओं ऐं मार्कण्डेय उवाच। सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथयतिष्ठमः निशामये तदुत्पत्तिं विस्तराद् गतो मम महामायानुभावेन यथा वन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्ण्यस्तनयो रवि स्वारोचिषे यन्त्रे पूर्वं चैत्रवंशमुद्भवः सुरतो नाम राजा भूत समस्ते चितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्राणि वौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपा कोलाभिन्दुष्णस्तदा तस्य तैर्वद युद्धमति प्रबल दंडिना न्यूनैरपि सौतैर्युद्धे कोलाभिन्दुषि विर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो भवत् आक्रान्तः स महाभागस्तदा प्रबलार्भिः अमात्ये बलभिः दुष्टैः दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततो मृग्या व्याजेन हतस्वाम्यः स भूपति एकाकी है मारु है जगाम गहनं वनं स तत्रासं मद्राचि द्विजवरस्य मेघसः प्रशांत स्वपदा किरणं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चित् कालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरंस्तस् मुनिवराश्रमे सोऽचिन्त तदा तत्मत्वा कृष्टचेतना मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरमितत् मद्भर्त्यैस्तैर्सद्वृतैः धर्मते पाल्यते न वा न जाने स्वप्रधानो मे सूरस्ति सदा मद मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपल्पस्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधन भोजननुवृत्तिं ध्रुवमित्यद्य कुर्वन्तन् वैवृतां सम्मगवशीलस्ते कुर्वद्भिः सततं वयं सञ्चिता सोऽवति दुःखेन चयं कोसो गमिष्यति एति चान्या च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र प्राश्रमाभ्यासे वैश्मिकं ददर्श सपृष्टस्तेन सत्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोकीव कस्मात् त्वं दुरुणाय विलक्षसे इत्याकर्णवचस्तस्य भूप्ते प्रणियोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्य प्रश्रयावन्तो नृपं वैश्यवासमादीर्णां वैश्वमत्पन्नो धननां कुले पुत्रदाराय निरस्तश्च धनलोभाद् साधुभिः वीनश्च धनेर्धाराय पुत्रेणादाय मेधनं वनं व्याक्तो दुःखी निरस्तचाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृता दुर्वृता किं नु मे सुता राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धे पुत्रदारादिभिर्गणैः तेषु किं भवतः स्नेहं नु भग्नाति मानसं वैश्युवाच मे तद्यथा प्राभवानस्मद्गतं वच किं करोमि न भग्नाति मम निष्ठुरतां मनः यह संतज्य पितृस्नेहं धनलुब्धे निराकृतः पतिस्वजन हार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतनाभिजानामि जाननपि महामते यत् प्रेम प्रवणं चितं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मेनु श्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्नमनस्तस्य प्रतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितो विप्रतं मुनिं समुपस्थितो समादीर्णां वैश्यसो स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तुतो यथा न्यायमितारं तेन संविदमुपृष्टो कथा कांसी चक्रतुरो वैश्य पार्थिवौ राजोवाच भगवन् त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्यकं वदस्व तद्दुःखाय मे मनसा स्वचिताय ततां विना मत्वं गतराजस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस् किमेतमुनिः सदम् अयं च निकृतः पुत्रदाराय भृत्यस्तथोजितः स्वजननि च संजक्तेषु हार्दि तथापति एव मे स्तताहं च द्वाप्यन्ति दुःखितौ दृष्टदोषे अपि विषयमत्वा कृष्टमानसौ तत्किमेत महाभाग्यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवति एषा विवेकानन्दस्य मूढता ऋषिर्वाच ज्ञानमस्तिष्मस्तस्य जन्तुर्विषये गोचरे विश्वस्य महाभाग्याति च वं पृथक् पृथक् दीवान्दा प्राणिनः केचिद्रात्रा वन्दास्तथा परे केचित् दिव्या तथा रात्रो प्राणिनस्तु दृष्ट्या ज्ञानिनो मृजा सत्यं किं तु ते न हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यतेषां पक्षिणां मनुष्याणां च यतेषां तुल्यमन्यतोऽभियो ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतंगा चावञ्चञ्चुषु कन्मोक्षादृतान् मोहात् पीडयमानान् अपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्रसाभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नवन्तान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मय कार्यो योग निद्रा जगत्पते महामाया हरिस्यैषा तया सम्मोहिते जगत् ज्ञानिनापि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति त्या विसृजते विश्वं जगदेत चराचरम्
शैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तिये सा विद्या परमा मुक्तिरेतुभूता सनातनी संसार बंधे तुष्ट सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् कायि सा देवी महामायति आम्बवान् भवति कथमुत्पन्ना सा कर्मा सा किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्स्वं श्रोतुमिच्छामि ततो ब्रह्मविदाम्बर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तस्त्या सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बोधा श्रूयतां देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोकेशा नित्यापि धीयते योग निद्रां यदा विष्णुर्जगत्ये कारणविकृते आस्ते से संभजत कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वाप्सुरो गौरव विख्यातो मधुकैटभौ विष्णुकर्णबलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्मान्मुद्धतौ स्वनाभि कमले विष्णु अस्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयो निद्रां ताम्यकाग्रेर्दस्थितः विबोधनार्थाय हरे नेत्रकृतालयां विश्वश्रीं जगद्धात्रीमस्थिति सन्नारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोर्तुलां ते स प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सौदा त्वमिव कटकारः स्वरात्मिका सुधा त्वं चरे नित्ये तदा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुचार्या विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी प्रादाड्यते विश्वं तत्सृज्यते जगत् त्वत्पाल्यते देवी त्वं तस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा तमस्थितिरूपा च पालने तथा सन्नतिरूपां ते जगतोऽस्य जगन्मये विद्या महामाया महामेघा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रये भावनी कालरात्रिर् महारात्रिश्च मोरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीसत्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीसत्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्ट्यस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति शान्तिरेव च खड्गनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रिणी तथा शंखनी चापनी बाणभुषुंडी परिधाविदा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्य भस्ति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच् किंचित् क्वचिदस्तु सदस्त्वाखिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किम् अस्तु ईशे तदा या तव्या जगत्सृष्ट्या जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावसंनितः कसत्त्वामस्तु महेश्वर विष्णु शरीरग्रहणममी शान च विष्णु शरीर ग्रहणममी शानेव च कारितास्ते त्वस्तस्त्वां कस्तुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावे स्वैरुदारैर्देवी संसुता मोहितो दुरादर्शावसरो मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नेतामच्युतो लघु बोधस्य कृतामस्यन्तु मे तो महासुरो ऋषिरुवाच येमस्तुता तदा देवी तांसी तत्र वेदसा विष्णु प्रबोधनार्थाय नियन्तुं मधुकैटभो निद्रास्यानास्का बाढ्यस्तुथोर्ष निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्त जन्मनः उतस्थौ च जगन्नाथस्तस्या मुक्तो जनार्दन एकाण्वे सीनाततो सौदृश्ये च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानावती वीरपराक्रमौ क्रोधरक्ते चनावतुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय तथास्ताभ्यां युधे भगवान् हरि पंचवस्त्रसहस्राणि बाहु पर्वणो विभूताप्यति बलोन्मतो महामाया मोहतोक्तवन्तो वरोस्मतो व्रियतामीति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतां मध्यमे तुष्टो मम मध्याहुआपि किं नैर्वरण्णात्रेतावधि वृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा शर्मापो मयं जगत् विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जायि न यत्रोर्विसरलेन परिलुप्ता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदावृता कृत्वा चक्रेण वैचिन्ये जग्नि श्रीसीतयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते। ओम अक्षस्त्रक परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसीं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशुदर्शने च दग्धिमस्ते प्रसन्नानां शेवे सैरभमर्दिनी मिहि महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओम ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरं बुद्धियुद्धं पूर्णमवसतं पुरा मैकेयसुराणां दीपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीरेण देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवा निद्रो भुन्मैखासुरः तथा पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रैष गरुडोद्धजौ यथावृतं त्यस्तुन्मैकासुरचेष्टिं त्रिदशाः कथयामासुरदेवा विभवविस्तरं सुरेन्द्रागण्यलीलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च निशां चाधिकारान् स स्वयमाविधितिष्ठति स्वर्गानिराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेन्दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वमृडाडि विचिस्तं शरणं प्रपन्ना सुमवदस्तस्य विचिन्त्यताम्।
इदं निशम्य देवानां चांसि मधुसूदन चकार कोपम संपुश्च बिर्कुटिकुटिलाननौ ततोऽतिको पूर्णस्य चक्रणो बध्नादतः निष्क्रामः तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च निशां च देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं समो तेजस्य चैक्यं संगच्छत् अतीव ते स कूटं ज्वलन्तीमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाप्ति दिगन्तरम् अतुलं तत्र ततेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्तं तद्भुन्नाडी व्याप्तलोकत्रयं त्रिषा यद्भूषाम्बं तेस्तेनाजायत् तन्मुखं याम्येन चाभुवन् केशाभावो विष्णु तेजसा सौम्येन स्योरुग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्गगोरुणितम्बस्तेजसा भुवपद ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तङ्गुलिकतेजसा वसुनां च कराङ्गुल्य कौवरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ता सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयन्त्रीत्यं यज्ञे तथा पावक तेजसा भुरो च सन्ध्योस्तेजः सर्वणामण्डलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशि समुद्भवां तां लोक्य मुदं प्रापुर्मृडा मयि सार्धिता शूलं शूलादुसंस्कृत्य दौतस्य पिनाकधिकृ चक्रं च दत्तवान् कृष्ण समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणशक्तिं दौतस्य हुतासन भारतो दन्तवाश्चापं बाणपूर्णे तथे सुधी वज्रमिन्द समुत्पाद्य कुलिसात्मराधिप ददौ तस्य सहस्राक्षो घण्टा मेरावतात् गजात् कालदण्डादमो दण्डं पाशं चाम्बूपतिर्ददौ प्रजापतिक् चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलूं समस्तरूं कुपेषु निजर्स्मिन् दिवाकर कालस्य दत्तवान् खड्गं तस्याचरं च निर्मलं शिरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडावनीं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरानुसरबाहुषु नुपुरो विमलो तद्वद्गिरविकं नुमुत्तमम् अङ्गुलीय करत्नानि समस्तासङ्गुलीषु च विश्वकर्मादौ तस्य परशुं चाति निर्मलं वस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेदं च दंशनम् अम्लान् पङ्कजां मालां शिरसि चापरामदजलधिस्तस्यै पङ्कजं चाति शोभनं हिमान्वानं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सूर्यापान पात्रं धनाधिप शिष्यस्य सर्वणागेशो महामुनिभूषितं नागारं दौ तस्य दतय पृथ्वीमीमामन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैराविधस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृतरत्मापूरितं नवः अमायताति महता प्रतिशब्दो महान्भूत् चुक्षुभुः सकला लोका समुद्राश्च च कम्पिरे चचाल वसुधा चेलु सकलाश्च मयि धरा जयति देवाः समुदातां चूषुङ्मायिनीं तुष्टुब्रह्मणश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममारय मम्राडय सन्नदा किल सैन्यास्ते समस्तस्तु रुदायुधा किमेति दिति क्रोधादाभस्मैकासुर भेदावत्तं शब्दं शैशैरसुरैर्वृतः सौददर्शततो देवीं व्याप्तलोकत्रयं त्रिषा पादाक्रान्त्या नद्भुवं किरीटोलिखिताम्बरां चोभिताशेषपातालां धनुर्जानि स्वनेणताम् दिशो भूसहस्रेण समन्ताद्व्याप्संस्थितां ततः प्रवृत्ते युद्धं त्या दिव्या सुदृशां शस्त्रास्त्रैर् बहुधा मुक्तैराधिपति दिगन्तरं मैकासुरसेनानीसि चक्षुराख्यो महासुर युधे चाम्रश्चान्ये चतुरङ्गबलान्वितः रथानां युतैः खड्भिरुद्ग्राख्यो महासुर अद्युतायुतानां च सहस्रेण महान् पञ्चाशद्भिस्नियुतैर्सुलमा महासुर आयुतानां शतैः खड्भिर्बाष्कलो युधेरणे गजबाजी सहस्रौ घेरणके परिवाडितः वृतोरथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत् विडालोक्ययुतानां च पञ्चाशद्वृतायुतैः युधु संयुगे तत्र रथानां परिवाडिता अन्ये च तत्रायुत्सो रत्नागैर्वृता युधु संयुगे दिव्या स तत्र महासुरा कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तीनां तथा हयानां च वृत्तो युद्धे तत्रावनुमैकासुरौ तुम्रैर्बिन्दिपालैश्च शक्तिभिः मुसलैस्तथा युधु संयुगे दिव्या खड्गै परशुपट्टिशैः केचित् चिक्षुपि शक्ति केचित् पाशां तथा परे देवीं खड्गप्राणेस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमु सापि देवी ततस्तानि स्त्राणि चण्डिका लील्ये चिक्षेत् निशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तोयमानासुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु स्त्राणि चेष्टुरीष्वपि कृतो दुच्चटो दिव्या वाहन केसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विभूतासना निःश्वासान् मुमुचे याश्चयुधमानारणैमिका तेव सद्य सम्भूता गणाः सत्सहस्रश युधुस्ते परशुभिर्बिन्दिपालासि पट्टिशैः नास्यन्तो असुरगणान् देवी शक्तिप्रबन्धिता अवादयन्त पठान् गणाः शङ्कास्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैव वाण्ये तस्मिन्नुदमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिस्सत्सोनि जगानमासुरान् पातयामाश्चैवान्यन् घण्टासुनि मोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद्विधा कृतास्ति शनैः खड्गपातैस्तथा परे पोथिता निपातेन गदया भुवि शेर्ते विमुच केचिद्रुधिरं मुसलेन वृषं हता
केचिन्निपतिता भूमो भिन्नाशूलेन वक्षसि निरन्तरा सरोग्येन कृता केचिदिरणाजिरेशेनानुकारिण प्राणान्मुञ्चिस्त्रिदशार्दना केषाञ्चित् भावश्चिन्ना चिन्ने ग्रवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिता विचिन्न जंघा सत्वपरे पेतुरिवडयां महासुरा एक भावक्षि चरणा केचित् दिव्याद्विधा कृता चिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिता कवंदायु दुर्दिव्याग्रेत परमायुधा नितुश्चाप्रेत त्रियुद्धे तुरेले आश्रिता कवंदाश्चन्यशिरसा खड्ग शक्तिष्टिपाणय तिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुरा पातिते रत्नागा स्वेट्सुरेश्च वसुन्धरा गम्या सा भवतत्र भूस्मारण शौनितोद्धा महानद्या सदस्तस्तुस्तुभु मध्ये चासुरसैन्यस वारणासुरवाजिनां चनेन तन्महाशन्यं सुराणां तथाम्बिका निर्णयचयं यथा वनि स्त्रीन्दारु महाचयं स च सिंहो महानात्मुत्सृजङ्गुत्केसर श्रेभ्यो मराळीं सुनि विचिन्वति दिव्यागणैश्च तैस्तत्र कृतमुद्यं महासुरैः यदेषां तुत्सुर्देवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॐ दद्भानुर सहस्रकान्तिं रुञ्चौमां शिरोमाकालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपटिं विद्यां भीतिं ब्रह्मस्ताब्जैर्दक्तिं त्रिविलसदुक्तारविन्दश्रियं देवीं बद्धिमां सुरत्मुक्तां वन्दे अरविन्दस्थिताम् ॐ ऋषिर्वाचन्यन्यमान्यं तत् सैन्यं बलोक्य महासुरसेनानसि चक्षुरोकोपाद्यो योधुं ताम्बिकां स्वदेवीं सर्वर्षेण ववर्षमरेसुरः यथा मेरुग्रे शृङ्गं त्वयि वर्षेण त्वयद तश्चित्वा ततो देवी लीलीयेव सरोत्करान् जगान् तुर्गान् बाणैर्यन्तारं च वाजिनां चिक्षेधनु सद्योध्वजं चाति समुच्चरितं बिभ्याद च विगात्रेषु चिन्दन्वान् मासुगै सचिन्य धनवाविर्तोवतास्वत सार्थिय विधावतां देवीं खड्गचरं धरोऽसुरः सिंहाते खड्गेन तिस्न्दारेण मूर्धनि आजगान् भुजे शव्ये देवीमप्यति वेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पाल्यं दन्दन् ततो जग्राशूलं स कोपादरुन् लोचन चिक्षेप च ततस्तस्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाजल्यमानमृत्ति तेजोभिरविबिम्बिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पच्छूलं देवी शूलं मुञ्चत् तच्छूलं सदा तेन्मितं स च महासुरः हते तस्मिन् महावडीयमैकस्य च मुक्तो आजगां गजारूढश्चाम्रस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिमोच्चात् दिव्यास्तामम्बिका द्रुतम् ओङ्काराभियतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चाम्रः शूलं बाणस्तदपि सा चिन्नत् ततः सिंहासमुत्पत्य गजकुम्मान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युधेत्यनुच्चस्त्रिदशारिणा युद्धमानौ ततस्तौ तु तस्मानागान्महीं गतौ युधात्यति संरब्धो प्रहारेति दारुणे ततो वेगात् कमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा कर्पणारेण शिरश्चाम्रस्य पृत्कृतं मुद्गरश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितश्चैव करालस्य निपातितः देवी क्रुद्धा गता पातैश्चूर्णयामास चोदितं भास्कलं बिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्तकम् उग्रासमुग्रवडीयं चोदितं च महानुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी विडालास्यासिना कायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभोरुनिर्सरैर्निर्णयं क्षयम् एवं संचीयमाने तु स्वसन्ने मेघासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रास्यामास्तान् कांसितुण्डप्रहारेण कुर्चेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडिताश्चान्यां शृगाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांसितप्राणानाद्येन वर्मणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपातप्रमथानि कमभ्यधावत् सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चरे कोपं चक्रे ततो अंबिका सोऽपि कोपान् महाविडीय कुडचुण्डमहीतल शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चा चिक्षेप च ननाद च विवेकभर्मन् विक्षुण्णा महितशिवशिर्यत् लाङ्गुल्यताश्चाब्धिप्लावयामास सर्वतः दुःशृङ्गविवेनाश्च खण्डं खण्डं ययुर्धना श्वासा नीलास्ता सत्सो निपेतुण्डं शोचला इति क्रोधसमाधमात्माप्तन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वदाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्वै पाशं तं बबन्धमासुरं तत्याजमायसं रूपं सोऽपि बद्धो महामृगे ततः सिंहवत् सद्यो यावत् स्याम्बिका शिरः छिन्नति तावत् पुरुषः खड्गपाणिर्दृश्यत् तदेवासु पुरुषं देवी चिक्षेद सायके तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः शोभुन्महागजः करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च कर्षस्तु करं देवी खड्गे निर्किन्तत् ततो महासुरो भूयो मायसमुपरास्थितः तथैव शोभयामास त्रैलोक्यं स्वचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं
पपौ पुनः पुनस्सेव जासारुणलोचना नन्नर्दचासुरसोऽपि बलवीडिमदोद्धत विशानाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा चौतान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ति सरोत्करैः उवाच तं मदोद्दुःखमुखरागाकुलाक्षरम् देव्युवाच गर्ज गर्ज चनं मूढ मधु यात् पिबाम्यं मया तद्विहतित्रैव गर्ज सन्त्यासु देवता ऋषिर्वाच हे मुक्त्वा समुत्पत्त्या सा रूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनेनं ताडयत् ततः सोऽपि पादाक्रान्तस्त्या निजमुखात् अर्धनिष्क्रान्ते वासीत् दिव्या विडयेन संवृतः अर्धनिष्क्रान्ते वासो युद्धमानो महासुरः तया महासीना दिव्यास्त्र स्थित्वा निपातितः ततो आकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं नास्तत्परसं च परमं जग्मुः सकला देवतागणा तुष्टुपुस्तां सुरा देवीं स दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपत्यो न निर्तुश्चापसरो गणाः। ॐ कालाभ्राभां कटाचैरिकुलभयदां मौलिविदन्दुरेकां शङ्खं चक्रं कृपानं त्रिशिखमपि क्रीडध्वन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां तिरुणं किलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामै। ॐ ऋषिर्वाच शक्रादयः सुरगणानेत्येति विडये तस्मिन् दुरात्मनि सुराळि बले च देव्या तां तुष्टुवु प्रणति नम्रशिरोधरान् सा वाग्भिपरस्फुल्कोद्गं चारुदेहा दिव्याया तद्विदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या ताम्बिकामखिलदेवी महर्षि पूज्यां भक्त्या नता स्म विदधातु शुभानि सा नः यस्या प्रवाहं तुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मा रसनायी वक्तुमलं बलं च सा चण्डिका किलजगत्परिपालनाय नाशाय चासु भयस्य मतिं करोतु या श्रीशयं सुकृतीनां वयोनस लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियामृतेषु बुद्धिः सदा स्तां कुलजनप्रवस्य लज्जा त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वं किं वर्णयां तव रूपं चिन्तयेतत् किं चाति विडयं सुरचयकारी भूरि किं चावेषु चरितानि तवाद्भूतानि सर्वेषु देव्यसूर्यदेवगणादिकेषु हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर्ज्ञासे हरैरादिभिरप्य पारा सर्वाश्रया किमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमाप्तस्त्वमाद्या यस्यास्मत्सुरता समुद्रणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतु रुचार्षे त्वमतएव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महावृता त्वमवैशेषे त्वं वैशेषे शून्यत्रेन्द्रिये तत्तुषारे मोक्षार्थे मुनिभिरस्तस्मस्य दोषैरविद्यासी सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुमिक्लजुषां निधान मुद्गीतरमे पत्पाठवतां च सामनां देवी त्रय भगवती भावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमात्रियंत्री मेघासी देवी विदिता किल शास्त्र सारा दुर्गासी दुर्बलसागर नौरसंगा श्री कैटी भाड़युर्दैत्यतादिवासा गौरी त्वमेव शशि मौलिक प्रतिष्ठा सत्साहस ममलम परिपूर्ण चंद्रबिंबानुकारी कनकोत्तम कांतिकांतम अत्यद्भुतं प्रहतमातृसा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा मैकासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं बुक्टिकरालमुज्जच्छ सदृश छवि यत्र सद्य प्राणान् मुमोच महस्ततीव चित्रं कैर्जीविते हि कुपितां तक दर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशैषी कुपवती कुलानि विज्ञातमेतदुनैव विदितस्तमेत नित्यं बलं सुविपुलं माहिकासुरस्य ते समप्ता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सिद्धति धर्मवर्गदिन्यास्त एव निवृत्तात्मज भक्तिदारा येषां सदाभ्युदयता भवति प्रसन्ना धर्मान्य देवी शकलानि सदैव कर्माणि इत्यादिता प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादालोके त्रयेऽपि फलदाननु देवी तेन दृगे स्मृता रसभीतिं शेषजन्तो स्वस्तैः स्मृतामतिमितिं शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख वैहारणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्चिता एवीरहते जगदुपैति सुखं तथे कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मतवेति नूनमितान् विनयंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकटोति भस्म सर्वासुरान् ऋषुभेद प्रैणोसि सहस्रं लोकान् प्रयान्तु रिपुरपि सहस्रपूता युक्तं मतिर्भवति तेषपि तेऽति साध्वी खड्ग प्रवाहकर्णिकर विस्फुरणस्तोग्रेषु लाग्रकान्ति निवहेन दृश्वासुराणां यन्नागता वलय मनसुम दिन्दुकण्ड्यज्ञाननं तव विलोक्यतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्समनं तव देवी शीलं रूपं तथैतद्विचिन्त्यं तुल्यमनैः विडयं च हन्त्रीर्तदे पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकृत्वेदया त्वयित्तं येनोपमा भवतु यस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्त्यारि
चिते कृपा समर्निष्ठुरता च दृष्ट्वा स्तव्ये देवी वर्धे भुवन्त्रये पितृलोक्यमेतत्किलं रिपुनाशनेन प्रातं तव्या समरमूर्धनि तेऽपि यत्त्वाग्नि नीतादिवं रिपुगना भयमप्येपास्त्रमस्माकमुन्मत्सुराणि भवं नमस्ते शूलेन पायि नो देवी पायि खड्गेन चाम्के घंटा सोनेन न पायि चाब्जानि सनेन च प्राच्यां रक्तपित्यां च चंडिके रक्तदक्षिणे भामेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेस्तु सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्याटघोराणि तैरक्षास्मा तथा भुवं खड्गजूलगदादिनी यानि चास्त्राणि ते अम्बिके करपल्लवसंगिनी तैरस्मान् रक् सर्वतः ऋषिर्वाचेमस्तुता सुरैर्दिव्ये कुसुमवरुणन्दनोदभवे अर्चिता जगतां धात्री सदा गन्धानुलेपने भक्त्या स्मस्तैः स्त्रीदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राप्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रकृतां सुरान् देव्युवाच व्रेतां त्रिदशा सर्वे यदोस्मद्विवाञ्छितं देवावचु भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चित् वशिष्यते यद्यम्नेतशत्रुस्माकं मैकासुरैर्हि चापि वरोधयश्चास्माकं महेश्वरी संस्मिता त्वं न हिंसेता परमापद यश्चमर्त्यस्ते विरसत्त्वां स्तुष्टमलनारणे तस्य वित्तर्धि विवैदन्दारादिसम्पदां वृद्ध्यस्मत्प्रसन्ना तं भवेता सर्वदाम्बिके ऋषिर्वाचिति प्रसायिता देवेण जगतोऽर्थे तदात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाले भवान्तरेता नृप इत्येतत्कथितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयैतैस्मिं पुनश्च गौरी देया सा समुद्भूता यथाभवत् तदाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानां कारणे दक्षिणसौमयाख्यातं यथावत् कथयामि ते ॐ घण्टासु ललानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकमस्ताब्जैर्दग्धिं धनान्ते विलत्सचितांशु तुल्यप्रभां गौरीदेशमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वा मन्त्रसरस्वती मनुभजे सम्बाधिदैत्यार्थिनीं ओं क्लीं ऋषिर्वाच पुराशुमुनुषु भाभ्यां सुराभ्यां सजीवते त्रैलोक्यं यज्ञवागाश्चैर्तामद्बलयाश्रया तावेव श्रूयतां तद्वद्धिकारं तदेन्दुवं कौबेर्मत् यं च चक्रातिवरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुरावनिकरं च ततो देवा विनिर्भूता भ्रष्टाजया पराजिता हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृता महासुराभ्यां तां देवीं संस्मर्त्य पराजितां त्यास्माकं वरो दत्तो यथा पुत्सस्मिता किला भवतां नाशस्यामि तत्क्षणात् परमापद इति कृत्वा मतिं देवायमन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां तुष्टुभुः देवावचु नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमो प्रकृत्यै भद्राय नेताप्रन्ता स्मतां रौद्राय नमो नित्याय गौर्यै दात्रे नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दूरिपिन्यै सुखाय सततं नमः कल्याणे प्रन्तां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैर्कृत्यै भूभृतां लक्ष्मी सर्वाण्येते नमो नमः दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारुण्ये ख्यात्यै कृष्णाय ध्रुमाय सततं नमः अति सौम्याति रौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठाय दिव्ये कृत्ये नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्रायाणां दिष्टात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृतरत्नमेतद् व्यापस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अस्तुता सुरैः पूर्वं विष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दीनेषु सेविता करोतु सा न शुभेतुरीश्वरी। शुभानि भद्राणि बीयन्तु चापद या साम्प्रतं चोदत्य दैत्ये तापितैरस्मा विरासा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तच्छन्वे भवन्ति न सर्वाब्दो भक्तिविनम्रमूर्तिभिरिशिर्वाच हेमस्त्वादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुं ध्यायतो ये जानव्या नृपनन्दन सा ब्रवीतान् सुरान् इत्यत्र का शरीरकोशतश्चास्य समुद्भूता प्रवीक्षवा स्तोत्रमैतत् क्रियते शुम्भदैत्य निराकृते देवै समेते समरे निशुम्भेन पराजिते शरीरकोशाद् पार्वत्या नेषिताम्बिका कौशिकेति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां मृडगतायां तु कृष्णा बोधसापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततो अम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डस्य मृत्यो शुम्भनिशुम्भयो ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भाषन्ति हिमाचलं नैव तादृक् रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यशो देवी गृहतां चासुरेश्वरश्रियत्मती चार्वाङ्गी धोत्यन्ति दुस्तिसा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्रतां भवान् दष्टुर्महर्ति यानि रत्नानि मनयोगजा स्वादनी वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानितो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजातरुश्चायं तथैवोच्चैस्रवाय विमानं हंस संयुक्तमेत तिष्ठति ते अग्नेरुत्मुत्मियानिति मदासी द्वैधसोऽद्भुतं निधिरेस्मा पद्मस्मानितो धनेश्वरात् किञ्जल्कनीं ददौ चाब्दीमालामम्लान् पङ्कजां छत्रं ते वारुणं गे काञ्चनस्रावि तिष्ठति तथायं स्वन्दन्वरो यः पुरासित् प्रजापते मृत्युरुत्कान्तिदानां शक्तिरिस्तभ्यायता पाशसलिलराजस्य भर्तृस्त्वपरिग्रहे निशुम्भस्याब्धि जातास्य समस्ता रत्नजातीय वनिरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि एं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्यायतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी तव्याकस्मान् गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्मेति वच शुम्भः स तदा चण्डमुण्डियो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं दिव्यमासुरम् इति चेति च वक्तव्या स गत्वा च नान्मं यथा चाभ्येति सम्प्रत्या तथा कार्यं तव्या लघु स गत्र गत्वा यत्रास्ते शैलो देशयति शोभने सा देवीं तां ततः प्रासलक्षणं मधुरया गिरा दूतवाच देवी दैत्येश्वर शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वर दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्स्कास्मि आगतः अव्यात्याग सर्वासु य सदा ये देवयूनेषु निर्जिता किल दैत्यारि स यदा स्नुषौ तत् मन्त्रैलोक्यं किलं मम देवावशानुगा यज्ञभागानां सर्वानुपासनामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्य वरत्नानि मम शानशेस्त तथैव गजरत्नं च रत्वा देवेन्द्रवाहनं चूरोदमत्नो भूतं स्वरत्नममामरयुच्चैस्रवसंसज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रागेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मन्ये विशोभने श्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामे वयं सात्स्मानुपागच्छत यतो रक्तभुजो वयं मा वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भज त्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वय्यत परमेश्वरं तुलं प्रापससे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिगृतां व्रजऋषिरुवाच इति उक्त्वा सा तदा देवी गम्भीरां स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा एदं दार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं तव्या नात्र मिथ्या किञ्चित् योदितं त्रैलोक्याधिपति शम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते ये कथं श्रूयतां अल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मा जयति संग्रामे यो मे दर्पं पोहति यो मे प्रतिबलो लोके स्वामे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भो अत्र निशुम्भो वा महासुर मा जित्वा किं चिरणात्र पाणिं गिरणातु मे लघु दूतवाच विलप्तासि मैव त्वं देवी ब्रूहिमागृता त्रैलोक्यकपुमास्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयो अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानो वैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्थित्वमेकिका
इंद्रादा सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे शुंभादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रासेसि सम्मुखम् सा त्वं गच्छ मये उक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो केशाकर्षन् निर्गूद्गौरवामागमिष्यसि दिव्युवाच एमे तद् बलिशुम्भो निशुम्भश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे नालोचिता पुरा स त्वं गच्छ मये उक्तं ते यदेतत्स्वरमादृत तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ओम नागाद्युसर्विष्ट्रांग फणी फनोतंसुरुरत्नावली वासुदे लतां दिवाकर्णिवां नेत्रत्योदभासितां माला कुंभकपाल नीरजकरां चंद्रार्चूड़ां परां सर्वगेश्वर भैरवांगक नीलियां पद्मावतीं चिन्तये ओम ऋषिर्वाचित्याकर्णवचो दिव्या सदूतोऽमर्षपूरितः समागम्य दैत्यराजाय विस्त्रात् तस्य दूतस्य तद्वाक्मार्कण्या सुरार्थतः सकृद प्रादित्यानां दीपं ध्रुमलोचनम् हे ध्रुमलोचनासु त्वं सौसन्ये परिवारिता तामानने बला दुष्टां केशाकर्षन् विबलां तत्परित्राणद कश्चिद्यदीवोत्तिष्ठते प्रसहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिर्वाच्येनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं सौदैत्यो ध्रुमलोचन वृत्तकष्ट्या सहस्राणां सुराणां धृतं येयो स दृष्ट्वा तां ततो देवीं त्विनाचलसंस्थितां जगादुच्चे प्रिया इति मूलं शुम्भनिशुम्भयो नो चेत् प्रीत्यादय भवति मद्वार्तानुपश्यति ततो बलान् यामेश केशाकर्षन् विबलाम् देव्युवाच दैत्यसुरेण प्रयुक्तो बलवान् बल संवृत बलानेशी मा वयं तथा किं ते करोम्यहम् ऋषिर्वाच इत्युक्तो सोऽभ्यधावतां श्रोद्रुमलोचन ओङ्कारेणैव तं भस्म सा चकारम्बिका ततः अतः क्रुद्धम् आसन्यं स्वराणां तथाम्बिका भवर्षायकैस्तिश्छनैस्तथा शक्ति परसुदय ततो दुत्सट कोपात् कृत्वा नादं सुवैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो दिव्या सौवाहन कांसितकरप्रहारेण दैत्यनाशिनि चापरान् आक्रम्य चारणनान्यान् स्वजगान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शेरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहुशीर्षकृतास्तेन तथा परे पवचारुद्रं कोष्ठादन्येषां दुत्केसरा छनेन तद्बलं सर्वं चयं नीतं महात्मना तेन केसरीणा दिव्यावानेनाति कोपिना श्रुत्वा तं सुरं दिव्यानीतं ध्रुमलोचनं बलं च चैतं कृतरत्नं देवी केसरीणा तथा चकोपदैत्याधिपति शुम्भ प्रस्फुटाधरा ज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डो महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्भवभिः परिवारितौ तत्र गच्छत् गत्वा चौसासमानि यतां लघु केशेष्वा कृष्णबद्ध्वा वा यदि व संशययुधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैः विनिहन्यताम् तस्यां मतायां दुष्टायां सिंहे च अवनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा ताम्बिकाम् ओम ध्यायेम रत्नपीठे शुक्लपटतिं शृण्वतीं श्यामलांगीं न्यस्तकांगीं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कैलाराबद्धमालां नियमितविलसलोचकां रक्तवस्त्रां मातंगी शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोदिवासिबालां ओम ऋषिर्वाचाज्ञाप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमा चतुरङ्गबलोपेतैरभ्युद्यतायुधा ददृशुस्ते ततो देवीमिषदां सा व्यवस्थितां सिंहश्चोपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महती काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समाधातुमुद्यमं चक्रुरोद्धता कृष्टचापासीधरास्तथान्ये तत्समीपगा ततः कोपं चकारो चैरम्बिका ताम्रीं प्रति कोपेन चास्या वदनमशिवर्णं भूतदा वृत्तिकुटला तस्य ललाटफलकादुद्धृतं कालीकरालवदनां निष्कान्तासिपासनीं चित्रखड्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपीचर्मपरिधाना शुष्कमांसादि भैरवा अति विस्तार वदना जीवा ललन भीषणा निमग्नाड़क नैना नादा प्रीत दिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता धात्यन्ति महासुरान् सैन्ये तत्र स्वायिनां भक्ष्य तद्बलम् पार्ष्णिग्राहांग कुष्ठग्राह्यो घण्टा समन्वितान् समादायिक हस्तैन्मुखे चिक्षेप वारणान् तथैव योधं दुर्गैरथं सारथिना सह निक्षेप्य वक्त्रे दशनैर्चिन्वन्त्यति भैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामाथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमूर्षान्यं पोतयत्यैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरै मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वं सुराणां दुरात्मनाम् अमर्दा भक्ष्य चान्यांश्चाताडय तथा असेनानेता केचित् खड्वाङ्गताडिता जगमृविनाशं सुरादन्ता ग्राभीयतास्तथा छनेन तद्बलं सर्वं सुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोभिदुद्रावतां कालिमतिभीषणां सर्वर्षै महाभीमैरभीमाक्षीं तां महासुरा छादयामाश्चक्रैश्च मुण्डक्षिप्ते सहस्रशः तानि चक्राणि नैकानि विस्मानानि तन्मुखं बभ्रुतार्कबिम्बानि सभोनि धनोदरं
ततो जासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी काली कराल वक्त्रांश दुर्दर्श दशनोज्ज्वला उत्थाय च महांसी महादेवीं चण्डं धावत् कृत्वा चासकेशेषु शिरस्तेनासन्ना चिन्नत् अथ मुंडो विधावतं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपात यद् भूमौ सा खड्गाभियतं रुषात्सेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राप्रचण्डाटा सम्मिश्रं भवत्येव चण्डिकां या त्वात्रो पृतो चण्डमुण्डो महावसो युध्यज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिर्वाच तावानी तो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरो वाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचः यस्मात् चण्डं च मुण्डं च कृत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ॐ अरुणां करुणातरङ्गितां धृत्पाशाङ्कुशपुष्पान् चापहस्तामणिमादि वीरावृतां मयूखेरमिते भावे भवानी भूमृषिर्वाच चण्डे च नीते दैत्यमुण्डे च निपातिते बहुलेषु च सैन्येषु चैत्येष्वसुरेश्वरः ततः कोपराधीन च ताशुम्भ प्रतापवान् युद्धोगं सर्वसैन्यानां दैत्यानां दिदेश अद्य सर्वबलैर्दैत्या षडशीतिरुदायुधा अकम्बूनां चतुस्थितिर्णयान्तु स्वबलैर्वृता कोटिवीर्याणि पञ्चाशत्सुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालका दौर्हृदा मौळया कालक्या तथासुरा युद्धाय सज्जा निर्यान्तो आज्ञा त्वरितामम् इत्याज्ञाप्य सुरपति शंभो भैरव शासन निर्जगाम महासैन्यं सहस्रैर्बहुविर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा दैत्यसैन्यं सैन्यमतिभीषणं ज्या सुनैपुर्यामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानादं तीव्रकृत्वा नृपघण्टा स्वनेन तनादम्बिका चोभृण्डत् धनुर्जासि घण्टानां नादापरिदिङ्मुखा निनादैर्भीषणे काले जिज्ञे विस्तारितानना तम निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्य चतुर्दिशं देवी संस्तता काली सरोसे परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूविनाशाय चतुर्दिशां भयामर्ष्याणां मतिवीर्यबलान्वितः ब्रह्मेश गो विष्णुनां तन्द्रस्य च शक्त्या शरीरेभ्यो निष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकामेयुः यष्टदेवस्य द्रुप्यमताभूषणवाहनं तद्वदेवी तक्षक्तिर्सुरान् योद्धुं आयुः हंसयुक्तिमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलो आयात ब्रह्मण शक्तिर्ब्रह्माणि विधीयते मा स्त्रीवृखारूढा त्रिशूलवरधारिणी मायिवल्या प्राप्ता चन्द्ररेखाय भूषणा कौमारी शक्ति हस्ता च मयूरवरवाहना युद्धं ध्यायो दैत्यानम्बिका गोरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शंखचक्र गदा शांगर खड्गास्ताभिपायो यज्ञवारां तलं रूपं या बिभृतो हरे शक्ति शाप्यायो तत्वाडाम्बं विभृति तनुं नारसिंही नृसिंहस्य वृत्तित् सदृशं वपु प्राप्ता तत्र सटाक्षेपचित् नक्षत्र सन्नति वज्रस्ता तथैवेन्द्रिय गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रेणायता शक्रस्तथैविषा ततः परिवृत्तस्ता वीरसानो देवशक्तिभिः सुरा शीघ्रं मम प्रत्या चंडिकां ततो देवी शरीरातु निष्क्रांताति भीषणा चंडिका सत्युर्तुग्रा शिवा सतिनिनादिनी सा चा ध्रुवं जटिलमीशानं पराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो ब्रूहि शुम्भ निशुम्भं च दानवाविति गर्भितो ये चाने दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्तु हविर्भुजा यूयं प्रयात पातालं यदि युतिमिच्छत् बलावले पादच्चेत् भवन्तु युधकाञ्चिन तथा गच्छत् तृप्यन्तु मक्षापस्तेन वः यतो नियुक्तो दत्येन त्या दिव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्तथा साख्यातिमागता देवत्वावचो दिव्या सर्वाख्यातं महासुरा अमरसा पूरिता जगमुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथमे वाग्रे षट्शक्तिष्टिवृष्टिभिः वर्षधूर्तामर्षास्तां देवीं राडय सा चौतान् प्रहितान् वानांशु शक्तिप्रसूदान् चिच्छेदलीलयाद् मातधनुर्मुक्तैर्महेषुभिः तस्यागतस्तथा कालीषु पादविदारितान् खड्वाङ्गपोतितांश्चारेण कुरति विचर्तदा कमण्डलु जलाक्षेपद्विड्यान् तौजसा ब्रह्माणि चाक्रोच्छत्रूणि येन स्मधावति महास्त्रीत्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जगान् कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना इन्द्रियकुलिशपातेन सत्सो दैत्यदानवा पेतूरविदारिता पृथिव्यां रुधिरोत्सर्वर्षिणः तुण्डप्राविध्वस्ता दृष्टाङ्ग्रे चत्वर्षतः वारामूर्त्या नृपतश्चक्रेण च विदारिता नखैरविदारिताश्चान्यान्यभक्ष्यन्ति
मासुरान् नौर्सिंगी चचाराजो नादा दिगंबरा चंडाता शेषुरा शिवद्युति विदुस्ता पेतु पृथिव्यां पतितांस्तांश्च खादात् सातदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं मासुरान् दृष्टाभ्युपायैरविविधैरदिन्येषु देवारि सैनिका पलायनपुरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणारितान् योद्धुम्भ्यायु क्रुद्धो रक्तबीजो मासुररक्तबिन्दुर्यदा भूमपतति यशसरीर्थ समुत्पत्ति मेदिन्यां तत्प्रमाणास्तदासुरः युधुषा गदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुर ततश्चन्द्री स्व वज्रेण रक्तबीजं ताडयत् कुलिसेनादित्यासु बहुसुस्राव सोनितं समस्तस्तु ततो योधास्तुप्रास्तपराक्रमा यावन्तपतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः धावन्तः पुरुषा जातास्तदुर्बलविक्रमा ते चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवा समं मातृवित्युग्रशस्त्रपातादिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन चतमस्य शिरो यदा भवाः रक्तं प्रसासतो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणावि जगानः गदया ताडयामासेन्द्रितं सुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरसाव संभवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जगान कौमारी वाराही च तथासिना मायस्त्रीत्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स्वचापि गदया दैत्य सर्वा एवावन पृथक् मातृकोपसमाविष्टोरक्तबीजो महासुर तस्य बहुधा शक्तिशूलादि विर्भुवि पपातियो वै रक्तो दस्तेना सञ्चत्सुरा तैश्च सुरास्त्रिक्षम्भूतैर्सुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो दिव्या भयमातुर्मुहूर्तमं तान् विष्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्रासत्वा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तृणं वदनं कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दुप्रतीक्षं त्वं वक्तृणानेन वेगिना भक्ष्यन्ति चरणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एमेस्यं दत्याचीन रक्तो गमिष्यति भक्ष्यमानस्तभ्या चोग्राणो चोत्पतस्यन्ति चापरेत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगान्तं मुखेन काली जग्रे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जगानात् गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदातुपलि गदापातुवल्पिकामपि तस्य दया तु बहुशुस्राव शोणितं यतस्तस्त्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीक्षति मुखे समुद्गता यस्या रक्तपातान् महासुराः तांस खादात् चामुण्डा पपौतस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरशिभिरिष्टिभिः जगान रक्तबीजं तं चामुण्डापित शोणितं स्वपपात मयि पृष्ठे शस्त्रशङ्खसमाहतः निरक्तश्च महीपालरक्तबीजो महासुरस्ततस्ते समतुलं वापुस्त्रीदशा नृप तेषां मातृगणो जातो नृता शृङ्गमदोद्धतः ओम बंधुक कांचन निभम रुचिराक्षमालां पाशांकुशो च वरदां निजभाव दंडे बिभ्रान्मिन्दु शकलाभरणं त्रिनेत्रमर्दां विकेशं निशम्भपुराश्रयामि। ओम राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवतामं दिव्याश्चरितमात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चामं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चाति कोपनः ऋषिर्वाच चकार कोपं तुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च तिष्ठनेषु चावे अन्यमान्यमासन्यं विलोक्य मर्षमुद्वन् अभ्यधावनि शुम्भोवत् मुख्यासुरसेनया तस्याकृतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयो समासुरा स्फुटाकुब्धाहन्तुं देवीं पायिवाजगां महावीर्यो शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः नियन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमति वासिदेव्या शुम्भनिशुम्भयो सर्वर्षमति वोग्रं वेग्योरि वर्षतो चिक्षेदास्तां चण्डिका स्वसरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैर्सुरेश्वरौ निशुम्भोनिष्ठं खड्गं चरं चादाय सुप्रभम् अताडय मृगनीशयं दिव्यावाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी चुरप्रेणासि मुत्तमं निशुम्भस्यासु चिक्षेद चर्म चापस्य चन्द्रकं चिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सोऽसुर ताः पश्यदुधा चक्रेणाभिमुखागतां कोपादमातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्रादानवा आयातां मुष्टिपातेन देवी तच्चापचूर्ण्यता विद्यात् गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्नां पश्वत्मागता तथा परशु हस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैर्पातयत् भूतले तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीम विक्रमे भ्रातर्यति संक्रुद्ध त्रयो हन्तुमम्बिकां शरथस्तस्थाप्युश्चैर्गृहीतपरमायुधैः भुजैरस्ताभिर्तुलैरव्याप्यास्य सम्भवो नवदमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खं वाद्यज्या शब्दं चापि धनुश्चकारातिभूतं पूर्यामास कर्पूर्वो निजघण्टा स्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवद्विधायिना
ततः सिंहो महानादित्यस्त्याजिते महामदे पूर्यामास गगनं गां तथैव दिशोदस्य ततः काली समुत्पत्य गगनं च मां ताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन पाकस्वानास्ते त्रोहिता टाटासं शिवं शिवदूती चकार तैः शब्दैर्सुरास्त्रेषु शुम्भकोपं प्रमेयो दुरात्मस्तिष्ठति व्याजारम्बिका यदा तदा जेत्यभियतं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्या शक्तिर्मुक्ता ज्वालाति भीष्णायान्ति वनिकुटावासा निरस्ता महोल्क्या सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घात्नि सुनो घोरो जितवानवनीपते शुम्भमुक्तां चरां देवी शुम्भस्तप्रहिताञ्चरां चिक्येत् स्वशरीरुग्रे शत्सुवत्सहस्रशः तथा सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगान्तं स तदाभियतो भूममूर्छितो निपपात ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्कारमुखः आजगान शरैर्देवीं कालीं केसरणीं तथा पुनश्च कृत्वा भावनामिदं दण्डजयसुरचक्रायुधेन दितिजे स छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गार्थी नास्ने चिक्षेत् तानि चक्राणि स्वस्त्रैः सायकांसतान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकां व्यधावत् वै हन्तुं दैत्यसेना समावृता तस्यापतति वासु गदां चिक्षेति चण्डिका खड्गेन सिद्धारेण स्वच शूलं समादते शूलस्तं समायान्तं निशुम्भमर्दनं हृदि बिभ्यात् शूलेन वेगाविद्येन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयानि श्रुतोपरा महाबलो महावीर्ये तिष्ठेति सुप्रशोभदन् तस्य निष्क्रान्तो देवी प्रहस्य सुनवत् तस्थिरचिक्षेद खड्गेन ततो सावत् पद्भुवि ततः सिंहस्य खादोग्रं दृष्टाङ्गचूर्णशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली सिद्धूति तथा परान् कौमारी शक्ति निर्भिन्ना के चिन्नेश्वर महासुरा ब्रह्माणि मंत्रपूतेन तो ये नान्ये निराकृता माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तथा परे वारायु तुण्डघातेन केचिचुण्डीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाकृता वज्रेण चेन्द्रिय हस्ताग्रमुक्तेन तथा परे केचिद्वेनेशरसुरा चिन्नस्ता महावात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपयो ओम तप्ते मुरुचिरां रविचन्द्रवहनी नेत्रां धनुषुतां पुष्पाशूलं रम्यैर्भुजैश्च दग्धिं शिवशक्तिरूपां कामस्त्रीमिर्दि वजामि धृतेन्दुलेखाम् ओम ऋषिर्वाच निशुम्भं नेतं दृष्ट्वा भ्रात्रं प्राणसंहितं मन्यमानं बलं च विशुम्भकृतो प्रविद्वच बलावले पादुष्टे तौमा दुर्गे गर्वमाव अन्येषां बलमाश्रित्य युद्धे यातिमानिनी देव्युवाचैकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्यता दुष्टमय्ये विशन्तो मध्यभूत्य ततः समस्तास्ता दिव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्यां दिव्यास्तनो जगमुरैकैवासितदाम्बिका देव्युवाचां विभूत्या बहुभिरीरूपेणिता स्थिता तत्सन्निहितं मयि केवतिष्ठामयाजो अस्थिरो भव ऋषिर्वाच ततः प्रवृत्ते युद्धं दिव्या शुम्भस्य चोभियोपस्थितां सर्वदेवानां सुराणां च दारुणं सर्वर्षैः शीतैः शस्त्रैः शास्त्रैश्चैव दारुणे तयोर्युद्धं बुद्भूय सर्वलोकभयङ्करं दिव्यानेस्त्राणि सच्चोमुच्चैयानथाम्बिका वमञ्जितानि दैत्येन्द्रप्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेनि चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी वभञ्जलिरेव गृहोकारणोच्चारणादिभिः ततः सरस्वतैर्देवी माच्छादयत् सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिक्षेदि चेषुभिः चिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिं ताददे चिक्षेदि देवी चक्रेण तापसकरे स्थितां ततः खड्गमुपादाय सच्चन्द्रं च भानुमत् अविधाव तथा देवीं दैत्यानां दिपेश्वरः तस्यापतते वासु खड्गं चिक्षेदि चण्डिका धनुर्मुक्ते शीतैः बाणस्य चरञ्चारकरामलम् तथा स्वतदा दैत्यश्चिन्दन्वा विसार्थी जग्रामुद्गरं घोरमम्बिका निधुनोद्धतः चिक्षेदापततस्तस्य मुद्गरं निस्तैसरै तथापि स्वभेदावतां मुष्टिमुद्मय वेगवान् स मुष्टिं पातयामास दैत्यपुङ्गवः दिव्यास्तं चापि सा देवी तिरुणरसताड्यत् तल्पाराभियतो निपपातमयितले सो दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थित उत्पत्त च प्रेगुरोर्चैर्देवी गगनमास्थिता तत्रापि सा निराधारायुधे तेन चण्डिका नियुद्धं खेदता दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतु प्रथमं सिद्धिं निस्मयकारकं तयो ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका स उत्पातभ्राम्यामास चिक्षेपधरणीतले स्वचिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्मय वेगिता वेदावत् दुष्टात्मा चण्डिकानिधिनेच्छयातमायन्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि स्वगतासु पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षता चाल्यन् सकलां पृथ्वीं सावधीदीपां स्वपर्वतां ततः प्रसन्नं किलमते तस्मिन् दुरात्मनि जगत् स्वास्थमतीवापं निर्मलं चापवन्नव उत्पादमेघा शोलका ये परागा संस्थे सममेयुः सरितो मार्गवाहिन्यस्थांस्तत्र
पातिते ततो देवगणा सर्वे हर्षनिर्भरमानसा वोर्णीते तस्मिन् गन्धर्वाललितं जगु वादंस्तैवान्ये निर्दुश्चापसरोगणा बभू पुण्यास्तथा वाता सुप्रभु दिवाग्रजलश्चाग्न शान्ता शान्ता दिग्जनित्स्वनाहु ओम बालर्विद्युती मिन्दुकिरीटां तुङ्कुचां नयनत्रयुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्गपुष्पासा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं ओम ऋषिवाच दिव्या ते तत्र मा सुरेन्द्रे श्रेन्द्रासुरावहिनी वनि प्रोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टो वरिष्ठलाभाद् विकासि वक्त्राद्विकासितासा देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो किलस्य प्रसीद विश्व श्रीपाय विश्वं त्वमिश्रुई देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका मयि स्वरूपेण यत स्थितासि पां स्वरूप स्थित्या त्वददाप्यायते कृतरत्नमङ्गलविडये त्वं वैष्णवी शक्तिर्दन्ता त्वं वैष्णवी शक्तिर्दन्त बिडिया विश्वस्य बीजं परिमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् तं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु विद्या समस्तास्तव देवी वेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु तवेकया पुरीत्मं एतत् काते स्तुति स्तवे प्राप्रोक्ति सर्वभूतासं यदा देवी सर्वमुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुति एका वा भवन्तु परमोक्तया सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते मा स्वर्गापुरग्दे देवी नारायणी नमस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी वैश्यसो परतो शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते अंशुक्तिमानस्ते ब्रह्मा निरूपधारणे कौसाम्बचरके देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूल चंद्रायुधरे मावृक भवानी मा श्री स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूर कुक्कुट वृत्ते महाशक्ति धरे नदी कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुते शंख चक्र गदा शांग्र गृहीत परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते गृहीतोग्र महाचक्रे दृष्टोन्धृत वसुंधरे वारा रूपने शिवे नारायणी नमस्तुते नरसिंह रूपे नोग्रेण अंतुम दैत्यान कृतोद्यमे त्रैलोक्य त्राण सहिते नारायणी नमस्तुते किरीटनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्तप्राणरे चंद्री नारायणी नमस्तुते शिवदूती स्वरूपे नाथ दैत्य महाबले गौरूपे महारावे नारायणी नमस्तुते दृष्टांकराल वदने शिरोमालाय भूषणे चामुंडे मुंडमतने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये सदे पुष्टि स्वदय ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते मेघे सरस्वती वरे भूति भावरी तामसी नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैभ्य त्राही नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते तते वदनम सौम्यं लोचनत्रय भूषितं पातु नो सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमस्तुते ज्वालाकराल मत्युग्रं शेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिरभद्रकाली नमस्तुते हिनस्ति देते तेजांसि स्वेनना पुड़ीया जगत् सा घंटा पातु नो देवी पाप्येभ्यो नमः सुतानि व सुरासृग्य शापंक चर्चितस्ते करोज्ज्वला शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वाम्नता वयं रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा दुःखामान् सकलान् विष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिताराशन्त्यां प्रयान्ति एतत् कृतं यत्कर्तं तव्या धर्मदुषां देवी मा सुराणां रूपैर्निकैर्बोधात् मूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकृति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु वेगदीपे स्वादेषु वाक्येषु चौकातोदन्या मौत्यगर्ते अतीवान्धकारे विभ्राम्यत्येदतीव विश्वं रक्षांसि यत्रोड्गविश्चाश्च नागायत्राणियोदस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्र अस्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वश्री त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वस्य बन्धा भवति भवन्ति विश्वाश्रियाय तद्विभक्ति नम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरि भीतेर्नित्यं यथासुरवधातुनैव सद्य पापानि सर्वजगतां प्रश्मं नयासु उत्पातपाकजनितां समोपसर्गान् प्रन्तानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्थियार्णि त्रैलोक्यवासिनां मिड्ये लोकानां वरदा भव दिव्युवाच वरदां सुरगणावरं यन्मनच्छत् त्वं प्रणिध्वं प्रेक्षामि यक्तामुपकारकं देवाचु सर्वाबाधा प्रश्नं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तव्या कर्मसिन्धुर्विनाशनम् देव्युवाच वै वसुते अंतरे प्राप्ते अस्ताविसन्ति मे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्पतस्य ते महासुरो नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तो नाशिष्यामि विन्ध्याचल निवासिनी पुनरपतिरौद्रिणीरूपेण पृथ्वीतले अवतीर्णनिष्यामि वैपचितांस्तु दानवान् भक्षन्त्याश्च तानुग्रान् वैपचितान् महासुरान् रक्ता दन्ता भविष्यन्ति
दाढमी कुसुमोपमा ततो मा देवता स्वर्गे मर्तलोके च मानवास्तु वन्तो व्यारिष्यन्ति सततं रक्तन्तिकां भूयस्स सत्त्वार्चिक्यामनावृष्ट्यां नम्बसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ संभविष्यामि योनिजा तथा सत्येन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तिष्यन्तु मनुजाः सदा चेमति मातता तदोऽहं किलं लोकमात्मदे समुद्भवे वरिष्यामि सुरासाकैरावृष्टे प्रान्तारकैः साकम्बरीति विख्यातिं तदा यास्म्यां भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं मासुरं दुर्गादेवति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चां यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणा तदा मा मुनयः सर्वे स्तोषन्नत्या नम्रमूर्तयः भीमा देवती विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणक्य स्त्रीलोके महाबाधां करिष्यति तदा राम रूपं कृत्वा संकृष्टपदं त्रैलोक्ये च हितार्थाय वदिष्यामि मासुरं भ्रामरीति च मालोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः तं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तथावतिर्यां करिष्यामि संचयम्। ओम विद्युतां संप्रभां मृगपतिः स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिः करवाल खेट विलसदस्तां वीरासेवितां हस्तैश्चक्र गदासी खेट विशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां नलात्मिकां शशिदां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ओं दिव्युवाचेवि स्तवैश्यमा नित्यं स्तोष्यते यसमाहितः तस्यां सकलां बाधां नाशयिष्यां संशयम् मधुकैटभनाशं च मैकासुरघात्रं कृतिष्यन्ति ये तद्वद्बलं शुम्भनिशुम्भयोऽस्म्यां वा चतुर्दश्यां नवम्यां चैक्चेत् स श्रोष्यन्ति च ये भक्त्या मम महात्मुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्था न चापद भविष्यति न दारिद्र्यं न चेवेष्टवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दर्शितो वा न राजतः न शस्त्रार्णवतो योधा कदाचित् संभविष्यति तस्मान्मैत्मात्म्यं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं सततमेतत् उपसर्गान् शेषांस्तु महामारी समुद्भवं तथा त्रिविधमुत्पातं महात्म्यं समयेन्मं यत्र यत् पठ्यते सम्यक् नित्यमातने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं मैत्रिचरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतिजिष्याम्यहं प्रत्यावानीयं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते च वार्षिकी तस्यां ममैत्मात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो दन्दानुष्ठान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैत्मात्म्यं तथा चोत्पत्तिः शुभापराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपुः संचयं याति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पूषां महात्म्यं मम श्रेणिताम् शांति कर्मणि सर्वतथा दुःस्वप्न दर्शने गिरिपीडासु चोग्रासु महात्म्यं शृणुयान्मम उपसर्गाश्रमं यान्ति गिरिपीडाश्च दारुणः दुःस्वप्नं च निर्विदिष्टं सुस्वप्नोपजायते बालग्रावीभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्गाद्वेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वमैत्मात्म्यं मम सन्नधिकारकम् पशुपुष्पार्धधूपैश्च गन्धदीपैस्तोत्तमे प्राणां भोजनैर्होमे प्रोक्षणीयैर्हर्निशं मन्यश्च विविधैर्भोगे प्रदाने वत्सरेणीया प्रीतिर्मे कृते शास्त्रं सुकृत्यते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथा आरोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जनानां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिर्वनं तस्मिन् चुते वैरीकृतं भयं पूषां न जायते स्वाभिः स्तुत्यो यास्यास् ब्रह्मस्य विकृता ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रेक्षन्ति स्वामतिमरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिबाधितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रा नियातो वावरे वावनस्तुभिराज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो बध्यो बन्धुगोत्युपि वा घृणितो वा वातिन स्थितः पोते मार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे वृषदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरण्ममैत्यचरितं नृणोमुचेत संकटात् मम प्रभावात् सिंहाद्यादश्वरणस्तथा दुरादेव प्लायन्ते स्मत्सचरितं मम ऋषिरुवाचेत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तर्धीयते तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकराणि यथा पुरा यज्ञवाग्विजय सर्वे चक्रुविनीताड्य दैत्याश्च देव्या नेते शुम्भे देवृपयुधि जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् मौग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे स्वमाविड्ये शेषा पातालमायु एवं भगवती देवीशा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनं तेन मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता
च विज्ञानं तुष्टाकृतिं प्रयच्छति व्याप्तं तत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूप्या सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यज्या स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धि पिता गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशाय उपजायते स्तुता संपूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादि विस्तता ददाति वित्तं पुत्रांस मतिं धर्मे गतिं शुभाम् ओम बालाकमण्डलाभासां चतुर्बां त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीति धारयन्तीं शिवां भजे उमरशीर्वाशेत ते कथितं भूदेवीमात्ममुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी येदं धारयते जगद्विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णु मायया त्वमेव वैश्यस्य तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चै मोमेष्यन्ति चाप्रेतामुपै महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भोग सर्गापवर्गदा मार्कण्डेयवाचिति तस्य वचः श्रुत्वा सुरतो स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संस्थितवृत्तं निर्विण्णोऽति महत्त्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सदस्तप्से स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपुरीं संस्थितः स च वैश्यस्तस्तेपे देवी सुप्तं परं जपन्तो तस्मिन् पुलने दिव्या कृत्वा मूर्तिमहिमयी महारणाच्चक्रतुस्तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणै निडारो यतारौ तन्मनस्को समाहितो दुस्तो बलिं चैवं निजग्रात्रा श्रीगुच्चितम् एवं समय स्माराधयतो स्त्रीभिर्वर्षैरो यतात्मनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राचण्डिका दिव्युवाच यत्पात्यर्थे तव्या भूक्तव्या च कुलनन्दन मतस्तप्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत् मार्कण्डेयवाच ततोब्रवे नृपो राज्यं बिभ्रंश जन्मनि यत्रैव च निजं राज्यमत्शत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं ब्रवे निर्विण्णमानसः मृत्यमिति प्राज्ञ संगविच्युतिकारकं दिव्योवाच स्वल्पैरोऽपि निरपते स्वयं राज्यं प्राप्स्यते भवान् नत्वार्कनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूय सम्प्राप्य जन्म देवाद्युषतः सावर्णिको नाम मरुड्भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवडेतव्या यस्य वरो अस्मतो विवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्धे तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेयवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाबलिस्तं वरं भगवान्तरेता सद्यो भक्त्या ताभ्यां पुष्टिता गेयं देव्या वरं लब्ध्वा श्रुत्या क्षत्रियर्षभः सूर्या जन्मसमासाद्य सावर्णिः भविता मनु एवं देव्या वरं लब्ध्वा श्रुत्या क्षत्रियर्षभः सूर्या जन्मसमासाद्य सावर्णिः भविता मनु क्लिङ्
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव।